माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल कलाकार मह देखुवा सब मोर छत्तीसगढ़ कलाहांडी नुआपड़ा जिलार समस्त दर्शक बंधु समस्त को मुझे आज उपस्थापक श्री गिरिधारी दीप नमस्कार कर दर्शक बंधु बहुत खुशी कथा है आम दिन रात बीती जाइए ये राति छत्तीसगढ़ आमर आमलीपदर पाखे धरा झोला बोले गोटे गाँव अच्छे से गाँव में नुआ नाट उद्घाटन है तो से नाट के लिखी आमर कलाहांडी जिलार डालगुमा गाँव श्रीजुक्त दुर्योधन चंडीगुरु आर निमंत्रण आम आसी आज इन नाट्रे यूट्यूब करवा लगी तो अतिथि कलाकार हिसाब से आम विभिन्न कलाकार सहित साक्षात भी कलु भी साक्षात नेलु तापर नाट्र सभा शेष ये नाटक दिन खलनायक भूमिका करचन से आज्ञा के साक्षात करने आमके सुजोग मिलला तो वर्तमान से आज्ञा गेट फेट सब खोली दी आसन तो निश्चित भाव में आम से आज्ञा सहित साक्षात्कार कर विषय किसी बुझा लगे आम चेष्टा करुँ दर्शक बंधु तेज देखी न आज्ञा नमस्कार प्रथम आज्ञा आपण परिचय दियन आज्ञा मोर ना पुस्तम बाग मोर गाँ है चिचिया गोलामुंडा ब्लॉक कलाहांडी जिला से जा हो धन्यवाद आपण परिचय देले तो आज्ञा आपण जेन कलाकार दिगरी आसले आज्ञा तो आपण केते वर्ष हला आ केनता हिसाब रे आसले से कथा टे आमर दर्शक बंधु मुटी कहले भल लागता मुई तो खूब दिन मोर इच्छा थिला नाट करवा लगी किंतु किन मके सुजोग एका नहीं मिलू थी तो आमे गोटे इटा नाट गोटे देखी आसलु इटा केबड़ी के जेते बेले इटा मोर गुरु हैला गुरु श्री अजित दास से माने नाट करुथिले हेनो आमे देखबा लगे आसथिनु खूब नहीं हेले भी 25टा पिला खंडे तो आसनु देखनु आर 2-4 दिन पर सबू पिला कथबार्ता हेनु आर आज्ञा के फोन कलु बही गोटे देवा लगी तापर से बही अलगाटा नियो बोलथिले तापर कहला के दूसराटा गोटे लिखिदेला के आननु आनी करी 6 मास रिलसेल कलु ताके और 6 मास पर 2022 जनवरी 9 तारीख ना ओपन कलु 2-3 बरस चलला नाट एबे भी कंटिन्यू रखीचु से नाट के। अच्छा आज्ञा से नाट काना आज्ञा अल्प दिनर प्रेमर गल्प बा असली चरित्र नकली रूप तो आज्ञा आपण से नाट आपण के अभिनय करछन सेन खलनायक रोल ही करसन सेन खलनायक रोल करछन तो आपण प्रथम करी ही नाट जगत रे खलनायक रूप रे आसले आज्ञा बहुत भल कथा तो नाट रो खलनायक वास्तव जीवन रो गोटे चरित्र अलगा आ नाट भितरे गोटे ताकर चरित्र अलगा तो गोटे सरल सीधा विश्वास लोकटा जिते बेले रंगमंच रे नाटर मंच रे खलनायक भूमिकाटा करसन से बेले तांकर चरित्रटा बदली जासी तांकर रेक रूप बदली जासी तांकर कथबार्ता बदली जासी तो ये सब आज्ञा आपण केनता करछन से कथाटी कहन एटा तो बहुत कठिन जिनिस आज्ञा कलाकार लाइफ गोटे बेले अभिनय करबाटा जिन निज के निज से टाइम ना भाबबार पड़सी जे नि मुई गोटे भिलियन है किंबा राजा हिथिबा बेले नि मुई गोटे राज्य राजा किंबा राजकुमार हिथिबा बेले मुई गोटे राजकुमार है बोलिक निज के निज से भीतर के पसबो बेले ही से एक्टिंगटा आसबा नहीं हेले नहीं आसी जिन कथा कहले आपण से कथा बहुत सत कथा तो गोटे कलाकारटा जे कौन से कला दिगरे पहुँचले जी करनी कि से कला बाबद जानी पारसी बुझी पारसी करी पारसी सहजे कहीदेल तो नहीं काम दे आपण जेते बेले नाट्र मंच के गला पर जी आप जानी पारसन जे प्रकृति में गोटे खलनायक भूमिकार अंचरण करें आम गोटे खलनायक है तो मोर खलनायक प्रवृत्तिटा मुझे देखाबी से हिसाब से आपन अभिनय कर आज्ञा बहुत भल कथा है तो आज्ञा आउ गोटे कथा कहबी तो आपण दिन आपण गाँव नाट करुचन 2 वर्ष खंडे है तो आपन कितना खंडे से प्रोग्राम नाचले ना आज्ञा आमे 2022 रु रनिंग है नाट खूब तो नहीं नाचबार आज्ञा 110-120 खंडे नाचीचु बहुत भल कथा है 2 वर्ष भितर 110टा पेंडाल नाचटा भी कम कथा नहीं से वर्तमान दिन हिसाब से नाटटा चलीचे बेले नाट एकदम पूरा कंपटीशन हिसाब से आमर कलाहांडी नुआपड़ा छत्तीसगढ़ चलीचे तो एते गुड़ा नाट के एते गुड़ा प्रोग्राम दिन मिलूचे बहुत बड़ कथा है तो गोटे कथा कहबी आज्ञा
তো ଆପଣ ତ କଳାହାଣ୍ଡିର ଲୋକ ତ ଆପଣ ଏଇ ଯେନ୍ ଆଜି ଯେନ୍ ନାଟ କରି ଆସିଛନ୍ ତ ଏଇଟା କାର୍ ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ତା ହିସାବ ଆସିକି ନାଟ କରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା এটা আমার মিউজিশিয়ান যিন ভূপেন্দ্র নায়ক আমার গুরু সে মকে ফোন কলা পরে আস টিকে ওপন করদেবা লাগে মুই এটা স্ক্রিপ্ট বি নেই ঘোষিথি আসলি আর নিজের মাইন্ড না যাহা আসলা তাহা করে দেখর নাটকে গোটে সকাল পুইদেনু আর ବହୁତ ଭଲ କଥା ଆପଣ ଆମେ ବି ନିଜେ ନାଟ ଦେଖିଲୁ ଆମକୁ ବି ଜଣା ନାଇଁ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଆପଣ ଏଇ ନାଟରେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ନେଇ ଘୋଷିକରି ଡାଇଲଗ୍ କହୁଛନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଅଭିନୟ କଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଡାଇଲଗ୍ ବି କହିଲେ ତ ସେ ଡାଇଲଗ୍ ଗୋଟେ ଶୁଣିବାକୁ ମଜା ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆମକେ ତ ପଦେ କହ নুহে মু রাবণ নুহে মু কংস মু এ ঘোর কলি যুগর বিষাক্ত মনীষ এ মহারাণী দেশি ছাই দেখেই হଉଛି জবরদস্ত বলাৎকার করে তার সবে সতন্ত্রতাকে নষ্ট করে দেওয়া হবে ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ ଥିବା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଖଳନାୟକ ଠାରୁ ଇ କଳି ଯୁଗର ଖଳନାୟକ ମାନେ ଅଧିକ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଳବାନ ଆଉ ବହୁତ ଦୁରାତ୍ମ ବି ଆମେ ଯେନ୍ ସିନେମାରେ ଦେଖୁଛୁ ଟିଭିରେ ବି ଦେଖୁଛୁ ତାପରେ ହକିକତ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଲେନ୍ ଏନ୍ତା ଅଛନ୍ ଯେ ପୁରା ଭିଲେନ୍ର କାମ କରୁଛନ୍ ତ ସେମାନକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆପଣ ବି ଯେନ୍ ଏନ୍ତା ଭିଲେନ୍ର କରୁଛନ୍ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଡାଇଲଗ୍ସ ବି ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ଆପଣଙ୍କର ତାପରେ ଯେନ୍ ଅଭିନୟଟା କରୁଛନ୍ ସେ ଅଭିନୟଟା ବି ଭଲ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା ଆପଣଙ୍କ ପେଣ୍ଟିଂ ବି ଭଲ ସୁଟ୍ କରୁଛେ ତ ଏତ୍କି ଦୂର କରବାଟା ବି ବଡ଼ା ମୁସ୍କିଲ କାଁ କାଜି କି ଆପଣ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ନାଟ କରୁଛନ୍ ଏ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ଏତେ ଦୂରକେ ଆସିଛନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ତ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର କାଣା କାଣା ଅଛେ ନାଟ ବାବଦ ଟିକେ କହନେଲେ নাট তো করবার ইচ্ছা আছে আজ্ঞা জীবন থিবা পথে যেতকি দিন বঞ্চি রহবি মানে নাট না একা নাট করবার ইচ্ছা আছে মানে করবি মোর ভাবনাটা সেটা একা আছে আর গোটে জিনিস হলা যে কিন্ন অপরচুনিটি নেই মিলবার আমার গাঁ না একা আমি করছু এটা ফার্স্ট টাইম একা মুই বাহার নাট নে করিছে নি হলে মুই অলগা কিছু অলগা কোনসি নাট পার্টিরে নেই করছি ବହୁତ ଭଲ ଆଜ୍ଞା ଆମମାନେ ବି କାଣା କରୁଛୁ ଆମର ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଯେନ୍ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେନ୍ କଳାକାର ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ତ ନାଟ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ କି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର କରିକରି ଆମେ ଇ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ ପୁରା ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ତ ବହୁତ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ ବି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଏ ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବାଲେ ଘରେ ଘରେ ଯେନ୍ ଲୁଚିକି ରହିଛନ୍ କଳାକାରମାନେ ସେ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବି ହେବ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଲୋକ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଲୋକ ବୁଝିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବି ନାମ ଖ୍ୟାତି ହେବ ଆପଣ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇ ଗୋଟେ ନାଟ କାଁ ଯେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନାଟରେ ବି ନିକି ଆପଣଙ୍କ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ଦେଖ୍ବା ଲାଗି କରବା ଲାଗି ତ ଏନ୍ତା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣ ଯେନ୍ ନାଟଟା କରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ତ ନାଟ କରବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନଟା କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ସେ କଥାଟି କହ দেখুন আজ্ঞা মুই তো সর্বপ্রথমে আপনাকে ধন্যবাদ দেবি যেহেতু গোটে কলাকারকে লোকলোচনকে আনবার লাগে আপনার গোটে চেষ্টা চলাইছন এটা বহুত বঢ়িয়া কথা গোটে আর ই ভলিয়া জারি আপন রখিথিয়ন যেহেতু অনেক কলাকার লোকায়ত হিসাবে রহিযাইছন ইনকেস মুই বি আর অনেক বি কলাকার অছন সে মানে ভিতরে একা রহিযাইছন বাহারকে আসিনি পারবা ক্যা যে আগ পূর্বে তো কিছু এমতি কিছু সোশিয়াল মিডিয়া নেই থি তো সে আকারে বহুত বহুত বড় বড় কলাকার মানে বি বসিকর রহিযাইছন আগে চেষ্টা চলাহন সবু লোক যেনতাকে ভাল ভাল কলাকার আসিকরি নাট করন ভাল লাগবা ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଗୋଟେ କହିଲେ ତ ଆଗେ ଯେନ୍ ନାଟ ଗୁଡ଼ା ହଉଥିଲା ଆଗେ ତ ଆମର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ନେଇ ଜାଣୁଛି ଯେ ନାଟ ଦେଖଲା ସେ ଜାଣବା ଯେ ପ୍ରକୃତ ଆମ ଗାଁ ଗୋଟେ କଳାକାର ଅଛି ଭଲ କରୁଛେ ବୋଲିକରି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ଏଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ କଳାକାର ଅଛି ସେ ଯେକୌଣସି ଭୂମିକାରେ ହଉ ରାଜା ହଉ ରାଣୀ ହଉ ନାୟକ ହଉ ନାୟିକା ହଉ ଖଳନାୟକ ହଉ ଭଲ ଭୂମିକାରେ ଏଇଟା ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବି ଆସୁଛେ ଗୋଟେ ନାଟ ଛାଡ଼ିକରି ଅନ୍ୟ ବି କହୁଛନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲି କଳାକାର ଆଜ୍ଞା ମାନକେ କି ବିନା ରିହର୍ସାଲରେ ଗୋଟେ ନାଟ ଛାଡ଼ିକରି ଯେନ୍ ଅନ୍ୟ ନାଟକେ ଦେଇକରି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ সেটা বহুত খুশি লাগলা সে বাবদে কাଣା পদক্ষেপ সেটা তো মোর গুরুর আশীর্বাদ আজ্ঞা গুরু শ্রী অজিত দাস তাঙ্কর লাগি একা আজি সেমনে বহুত পরিশ্রম করি করি এই জিনিসটা মোকে শিখাইছিলে আর যেতে বি মোর ই আছে ধন্যবাদ তো মোর গুরুকে একা দেবি যেহেতু সে লোক হি পুরাণ দেই করি আমি তাকর জরিয়ারে হি লোকলোচনকে আসছু খণের অছে যাহা বি হো
भगवान जहाँ दीचे सेतकी एका करि पारछु अधिक तो करबार क्षमता भी नहीं ना जेतकी जानी जो हेतकी करबाटा आरो धन्यवाद से गुरु के भी शत शत नमस्कार जिन गुरु द्वारा कि आपण ई कला जगत रे पाद मानले आ आपण कला के विकसित कुचन अच्छा आज्ञा आपण तो नाट करूछन तो आपण ई नाट दिन करूछन आपणकर घर लोकर प्रतिक्रिया काना ठीक कहनाले हेन्ता तो किसी प्रतिक्रिया बेले देखो ना मोर वाइफ मके बेसी सपोर्ट करसी नाट फाट करी गले दूसरा लोग परा कि हुरा हुरी करवाटा नहीं से मोर बहुत सपोर्ट करसी मोर कपड़ा लता सब भरी भुरा देसी तापरे जीवा बेले जदि पैसा पतर नहीं थिले भी धर तिलतुला पकाब जीव बोली कर कहसी मोके घर लोग मोर माँ बापा भी सपोर्ट करसन नाट करवा लगी किंतु काम बेले काम नाट बेले नाट आरु एबे आसी करी मुई न 4 दिन रिहर्सल करबी मोर काम बुड़ी जीवा तो जदि पाखटा हेता बेले 4 दिन काटा 20 दिन भी रिहर्सल करी हेता एटा तो आज्ञा 60 किलोमीटर आसी कर तो 4-5 दिन रहिनी है फिर चाष बासर दिन है तार कहले बोले जे कोनोसी जिनिस रे भी गोटे सफल व्यवसायी हो कलाकार हो जे कोनोसी गोटे काम करा गला बेले घर परिवार निश्चित भाव सहयोग साहाय्य दरकार है तो से हिसाब रे आपणकर परिवार भी आपन सहयोग करछन साहाय्य करछन सेतिलाई आपन निश्चित भाव रे माने कला क्षेत्र रे आगे जाउछन तो कथा तो अधिक है आज्ञा आपन ए भितरे मुई जहाँ नाट रे भी देखली आपन के तो गीत भी भल गाउछन तो गीत पद हेले बहुत खुशी लगता है निया मध्य पशि खेल मु खेलिबी गरल करिबी आहार निया मध्य पशि खेल मु खेलिबी गरल करिबी आहार महारुद्र साजी तांडव नृत्य रे संसार करिबी संहार निया मध्य पशि खेल मु खेलिबी गरल करिबी आहार जा होची खलनायक मानकर गीत नहीं क्या बहुत भल कथा है तो आज्ञा जा हो आपन जिन कलाहांडी छाड़ी करी छत्तीसगढ़ रे आसिक आज जिन नाटटा कले आपनकर प्रचार प्रसार मध्य आम यूट्यूब माध्यम रे होचे बहुत खुशी लागला बहुत सुंदर लागला हमके भी तो आ गोटे कथा कहबी आज्ञा तो आपन ई नाट के करबा संगे संगे आर काଣା काଣା करिचन आर करूचन से कथा टिके कह मुई गोटे ऑटो रखी आज्ञा आरु से लिमसे ज्ञान मंदिर रे साटा लगई छे आर एमती भड़ा बुड़ी मिलले जैसी आर चाषबास काम ना आज्ञा आर किसी नहीं ना बहुत भल कथा है चाषबास भी करूचन घर चाषबास आमर तो मुख्य है चाष है नहीं क्या चाष काम नहीं कले आमर पेट भी नहीं पूरे तापर बिजनेस गोटे भी व्यवसाय गोटे हो जिनटा धंदा गोटे हो नहीं गला बेले घर अर्थ आर्थिक परिस्थिति दुर्बल जैसी तो आपन चाष करूचन धंदा गोटे भी करूचन कला क्षेत्र भी टी आगे जाऊन तो ये सब को जिन मेंटेन करूचन तो आपन प्रेसर लागुच कि नहीं लागो आज्ञा देखन मनीष जन्म हैला मात्रे तार लाइफ ने प्रेसर एका अच्छे है आम गोटे जिनिस करवा के गले गोटे जिनिस छाड़ी दो बेले नहीं है सबू जिनिस के करी कर मनीष जीवन केते दिन है खूब से खूब मनीष जीवन ग्यारंटी दी हवा के जे नहीं एबे मुई घर के जीवी काल के भल करथिबी बोली केते प्रकार रोग ना माने ये करी कर सेटा बंजबार पड़ुछे तो सबू जिनिस के ये करी कर एका तालमेल खोई कर एका चलबार पड़ुछे आज्ञा आरो ये कथा गोटे भल कहले कि मनीष जीवन रहा पानी फटका ये मनीष जीवन रे जहाँ भी आम जन्मीचु पृथ्वी के आसीचु तो आम मरीगला परे किए तो नहीं जाने जदि भल काम गोटे करूँ बोले जानू प्रकृति भल काम गोटे करी तो से भले ये कलाकार भी भल है आपन जदि कला जगत रे सुना मध्यम अर्जन करते बोले आपणकर अंते भी निश्चित भाव गाँव मन पकाबे जे आमर गाँव फलना लोग गोटे थिला से कलाकार बाबद रे विख्यात थिला तो माने मरी जासी किंतु नाटा अमर रही तो ये कला गोटे एंता जिनिस आज्ञा जे पूरा से कलाकार के पूरा अमर कर रही अमर कर रखसी जिते दिन पर्यंत चंद्र सूर्य थिबा सेतकी दिन पर्यंत ये कलाकार ना मध्य थिबा आउ ये कलाटा बंची रही आउ लास्ट रे आपन के पदे कहबी आज्ञा जे लास्ट डायलॉग गोटे कड़ाकड़ी भाव कहने द्वापर जुग रे शकुनी साथी रे तो परी भौणी थांता ना कौरव वंश कौन पांडव वंश भी नाश हो जाई थांता लो अपा एटा हला हमर नाटक डायलॉग है तो इनो सेटा मैच का नहीं होय तो नहीं कहे हमर नाटकटा एटा गुरु श्री अजित दास संकर लेखा रे एटा ए नाटक करछ सेटा हमर नाटक काण अछि जिन रानी से हला भेलियन रो
ଭଏନ ଭଉଣୀ ତାକେ ଇଟା ଇ କରି କରି ମିଛ ମୁଛା କହି କରି ନିଜର ହାତକେ ଆନି କରି ସେଟା ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରବାଟା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆଜ୍ଞା ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଟିକେ ଭାବୁଥିଲି କହିବିନି କହି ବୋଲିକରି କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ବାଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛେ। ତ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିନୟରେ ତ ଆମ ଆଉ ଗୋଟେ ଖଳନାୟକ ଅଛନ୍ ଆମର ଆଚାରୀ ଆଜ୍ଞା ବୋଲିକରି। ତ ଆଚାରୀ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଯେନ୍ ଅଭିନୟଟା ଆର୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିନୟଟା ପୁରା ଠିକ୍ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଲାଗୁଛେ। ତ ଆପଣ ଜାଣସନ୍ କି ଆଚାରୀ ଗୁରୁକେ? ହଁ ଦାଦାକେ ତ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଚାରୀ ଦାଦାକେ ପୁରା ଭଲ କରି ଜାଣିସି ମୁଇଁ ଆରୁ ଏମିତି ସଙ୍ଗେ ଅନେକ ଥର ବସିକର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ହେଇଛୁ ଇ ନାଟ ଡିସ୍କସ୍ ନା ଆରୁ ମକେ ବି ସେମାନେ ଭଲ କରି ଜାଣିସନ୍। ଯିନ୍ ନ ଦେଖିଲେ ବି ମୋର ପୁଷ୍ପମ ଭାଇରେ ବୋଲିକରି ପୁରା ଖୁସି ହେଇକର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେସନ୍। ସେମାନେ ଏବେ ଅଛନ୍ ତିଲଯୋଡ଼ି ନାଟକ ନା ଆରୁ ଆର୍ ଗୋଟେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଇଁ ଲୋକଲୋଚନକେ ଟିକେ ଆସିପାରଲି ଏଇଟା ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣକେ ସତ ସତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିଲେ। ଆମେ ତ ଚାହୁଁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଆମର ଘରେ ଘରେ ଯେନ୍ କଳାକାର ଭାଇ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ସଙ୍କୋଚ ନେଇ କରି କରି ଆମର ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାର କଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର କଳାକେ ତାଙ୍କର ନାଁକେ ଆମେ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକାଶ କରମୁ ସେଟାକେ ଆମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛେ। ଆମେ ଚଲେଇ ବି ଥିମୁ। ଆମେ ଏନ୍ତା ନାଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବୋଲି ବି ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସହଜେ ବେଲେ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ବୁଲସୁଁ ଆଜ୍ଞା। ଗାଁ ବୁଲି ବୁଲି ନିଜେ ଆମେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରସୁଁ ଯେ କିନ୍ ଗାଁରେ କିନ୍ କଳାକାର ଭାଇ ଅଛନ୍ ଆର୍ ସେ କଳାକାର ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତକାର କରି କରି ତାଙ୍କର ବି ସାକ୍ଷାତକାର ଆମେ ଦେখাସୁଁ। ଆମେ ଏଇଟା ଆମର ଚାଲିଛେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବର୍ଷା ମାସ ଚାଷବାସର ଦିନ ବୋଲିକରି ଆମେ ଏ କାମ ଟିକେ ଡ୍ରପ୍ କରିଦେଇଛୁଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଯିବା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଟିକେ କାମରୁ ଫୁର୍ସତ ହେଇଗଲା ବେଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫେର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକେ ଆରମ୍ଭ କରମୁ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଯିମୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏନ୍ତା କୌଣସି ଗାଁ ନେଇ ଛାଡ଼ୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଯାଇକରି ଯେନ୍ ଯେନ୍ କଳାକାର ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ ସମସ୍ତ କଳାକାର ଗୁଡ଼ା ସାକ୍ଷାତକାର କରି କରି ତାଙ୍କେ ଆମେ ଆମର ଇ ଲୋକଲୋଚନରେ ଆଣମା ତାଙ୍କର ନାମ ବିଖ୍ୟାତ କରମା ତାଙ୍କର କଳାକେ ବିଖ୍ୟାତ କରମା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆଜ୍ଞା ସେ ଯାହା ହଉ ଆପଣ ବି କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଆସିକରି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ନାଟ କରୁଛନ୍ ଗୋଟେ ଦିନ ବି କଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ କଳାହାଣ୍ଡିର ଛୁଆ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟକେ ଛାଡ଼ିକରି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଆସିକରି ଯେ ନାଟ କଲୁ ତ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆପଣ କାଣା ଅନୁଭବ ଲାଗୁଛି ସେ କଥାଟି କୁହନ୍ତୁ। ମୁଇଁ ତ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏକା ଅନ୍ୟ ନାଟେ କରିଛେଁ ଯେ ମକେ ତ ମୁଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛେ ଆରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବହିଟା ବି ବଢ଼ିଆ ଅଛେ ଷ୍ଟୋରି ବି ଠିକ୍ ଅଛେ ଆରୁ ଲେଖା ବି ସବୁ ବଢ଼ିଆ ଲିଖିଛନ୍ ଗୀତ ଫିତ ବି ସବୁ ଆରୁ ଆଗେ ଉପରବାଲାର କଥା କେତେ ଦୂର ଯାଉଛେ ଦେଖାଯାଉ ସାର୍। ଆରୁ ସେଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜନୀତି ଥିଲେ ବି କୌଣସି କାମ ନେଇ ତ ସେ ହିସାବରେ ଆମେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର କଳା ଜଗତରେ ବି ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ଆପଣ ବି ବିଖ୍ୟାତ ହେବେ ଆପଣଙ୍କର ବି କଳା ବିଖ୍ୟାତ ହେବା ଆପଣଙ୍କର ନାମ ବି ବିଖ୍ୟାତ ହେବା। ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଚାହୁଁଛୁ କେନ୍ତା କରି ଆମର କଳାକାର ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆଗକେ ବଢ଼ନ୍ সেটা ବି ଆମେ ଭଗବାନ ପାଖେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ସେ ଯାହା ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନାଟ ସରିଲା ପରେ ବି ନେଇକି ଆମର କଥା ରକ୍ଷା କଲେ ଆରେ ଆମକେ ଯେନ୍ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମର ଏ ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର।